बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपकी खिदमत में आज हमारे अकाबरीन के चंद एक अक़वाल अर्ज़ हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनको समझने की और उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी मुफस्सर बड़े अल्लाह वाले साहब कशफ फरमाया करते थे, आइए आपको मैं दीन इस्लाम का ख़ुलासा बताता हूँ। आप फरमाया करते थे, अपने अल्लाह को, खालिक को इबादत से राज़ी करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अताअत से राज़ी करो और मखलूक खुदा को उनकी खिदमत से राज़ी करो। सुभान अल्लाह, पूरा दीन आपने इसमें समो दिया। अल्लाह अकबर। फरमाया करते थे, मसाजिद हदायत की मंडियां हैं, इन मार्केट्स हैं। उलमा रब्बानी दुकानदार हैं। दुकान उनका सीना मुबारक है, कुरान उनका माल है और मुसलमान ख़रीदार हैं। और जो खालिस नियत करके ईमान ख़रीदने आएगा, अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत लाजपुरी फरमाते हैं, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, लेकिन कमालात नबवी के हामल उलमाए मशाइख क़यामत तक रहेंगे। उनकी सोहबत में इस्लाह हाल है। अगर मौलवी सूखे टुकड़े खाकर कुरान को सीने से ना लगाता तो हिंद में इस्लाम ख़त्म हो जाता। हिंद में जो इस्लाम मौजूद है वह उलमाए किराम मशाइख उज़्ज़ाम के खून से है। आलिम और दुआ, आलम और दुआए आलम और आपकी दुआ दोनों बुज़ुर्ग हैं और ये मंज़िल तक पहुंचा देते हैं। बच्चे फूल हैं, जुगनू हैं, खुशबू हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बात पर आप डांटते ना थे, नरमी से आप समझाते थे। बच्चों को गोद में लेकर उनका मुंह धुलाते और जूता पहनाते। सुभान अल्लाह, कैसा असवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत तकी उस्मानी दामद बरकातु एक दफ़ा फरमाया, रूहानी नाश्ता ज़िक्र अल्लाह है, तभी तो सारा दिन शैतान और नफ्स का आप मुकाबला कर सकते हैं। हर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत गम था कि कैसे इंसान जहन्नम की आग से बच जाए। आप दावत के काम के बारे में फरमाते हैं, अवाम कसरत से वक्त लगा रहे हैं, लेकिन उलमा बहुत कम हैं। डर है कि अवाम कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं और उनका वबाल मेरे सर पर हो।
جی چاہتا ہے کہ اہل علم بھی کثرت سے وقت لگائیں اور عوام کی رہنمائی کریں تاکہ مجموعی طور پر اہل علم بھی دعوت کے کام پر نظر رکھیں۔ فرمایا زندگی میں کسی عالم کی اہانت مت کرنا، ان کو حقیر نہ جاننا، ان کے ذاتی عیب نہ نکالنا۔ اگر آپ نے عالم کو حقیر جانا، برا کہا، تو یاد رکھیں 10 نسلوں تک کوئی آپ کے ہاں عالم پیدا نہ ہوگا۔ اگر عالم نہ ہوتے تو عوام ڈھور ڈنگر یعنی اینیمل کی طرح ہوتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری سن رہے تھے ایک جماعت کی، تو جماعت کے ایک ساتھی نے کارگزاری سناتے ہوئے شکایت کی کہ حضرت جہاں جہاں ہم گئے ہیں مقامی علماء نے ساتھ نہیں دیا۔ آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آئے، آپ کا غصہ سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار، آئندہ کسی عالم کی شکایت کی، ورنہ تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا۔ علماء وارثین نبی ہیں، جس نے عالم کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ اگر علماء کرام اللہ کے دوست نہیں ہیں تو دنیا بھر میں کون اللہ کا دوست ہوگا؟ سبحان اللہ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اہانت علم، یہ علم کو کم سمجھنا، کم اہمیت دینا، اور اہانت عالم، دونوں کفر کے قریب لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے علم اور علماء حق اور مشائخ حق کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ اگر ہماری طرف سے سابقہ زندگی میں کوئی کوتاہی ہو چکی ہے، آئیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا اللہ، آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دین علم کی اور علماء حق مشائخ حق کی قدردانی کریں گے۔ آپ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔